Nakon ljetne berbe plodova lješnjaka, došlo je vrijeme da biljkama vratimo hranjivo koje su potrošile za formiranje plodova. Najbolje vrijeme za to je jesen, kada ima dovoljno vlage u tlu. Velika količina zelene mase koju biljka formira zahtijeva dovoljnu količinu hranjiva u tlu. Zbog toga ćemo tlo obogatiti stajnjakom da bi biljke što lakše uzele hranjiva iz mineralnih gnojiva. U ovom videu pričati ćemo o jesenjim radovima u voćnjaku te o radnjama koje treba poduzeti za bolje prinose lješnjaka u narednoj godini. Za još informacija o uzgoju voća i povrća razgledajte malo naš kanal i mi se nadamo da ćete pronaći još zanimljivih tema i korisnih savjeta. A za podršku našem kanalu kliknite na subscribe, zapratite kanal te podijelite ovaj video sa prijateljima na društvenim mrežama. Prinosi lješnjaka su zadovoljavajući, iako zbog dosta sušnog perioda sredinom ljeta plodovi su nešto sitniji. Ipak biljke se dobro razvijaju, pa treba obratiti pažnju na oblik krošnje. U nekom od narednih videa, naravno, prikazati ćemo način orezivanja i formiranja krošnje lješnjaka. Tema ovog videa je jesenja gnojidba lješnjaka, a nju ćemo započeti plitkim okopavanjem biljaka. Prostor oko biljaka ćemo okopati lopatom, motikom ili bilo kojim drugim alatom koji imate. Korijen ljeske je najčešće dosta duboko i ova radnja neće napraviti nikakvu štetu biljkama. Ovo radimo i kod uzgoja drugog voća poput jabuka, krušaka i sl. Lijeska podnosi nešto lošija tla, ali na njima daje manji urod. Na tim tlima inače neke druge voćne vrste ne bi rodile, ali sorte lješnjaka koje imaju visoki genetski potencijal rodnosti mogu roditi samo na dobrom tlu i uz primjerenu njegu. Dobra tla za lijesku umjereno su vlažna, osrednje duboka, povoljne strukture sa dosta humusa. pH vrijednost tla treba da bude između 5 i 8. Dobro podnosi karbonatne ilovače i skeletna tla, a uspješno se uzgaja na položajima za uzgoj vinove loze. Tokom uzgoja lijeske obavlja se međuredna obrada tla, a ako je manji broj biljaka, dovoljno je ručno okopavanje. Okopavanje sadnica prve i druge godine je jako bitno da bi suzbili korove. Na taj način našim lijeskama dajemo prostora za razvoj korijena, ali i krošnje. Poslije 6. godine, u područjima u kojima ima dovoljno kiše u ljetnim mjesecima, preporučuje se formiranje nisko košene tratine u međurednim prostorima. Redovito malčiranje tratine i odgovarajuća gnojidba dati će dobre rezultate, jer tanki pokrov malča i trave zadržavati će vlagu u tlu. Svaka biljka, kako bi bila zdrava i rodna, zahtjeva određene radnje koje se moraju odraditi u pravo vrijeme. Baš takav slučaj je i sa lijeskom.
Ukoliko želite imati dosta plodova, kako bi se uzgoj isplatio, ne smijete zapostaviti prihranu stabla iz kojeg se crpi hranjivo koje ono uzima iz zemlje, te ga je potrebno nadomjestiti. Iscrpljena zemlja mora se obogatiti hranjivima, bilo prirodnim, bilo umjetnim. Za gnojidbu najbolje je koristiti stajsko đubrivo koje je bogato organskom materijom. Ono obogaćuje zemljište humusom te ga čini plodnijim. Za potrebe našeg vrta i voćnjaka koristimo stajnjak koji nastaje miješanjem goveđeg stajnjaka i komposta. Na kraju svake vegetacijske sezone imamo veliku količinu biljnih ostataka koje pretvaramo u kompost. Osim toga, koristimo se i kalifornijskim glistama koje pretvaraju organsku materiju u kompost koji je idealan u našoj proizvodnji. Pri sadnji lijeske potrebno je uraditi analizu tla te obogatiti tlo makroelementima poput kalija i fosfora. Ako smo to napravili, u prve 4 godine lijeska se gnoji samo dušikom i to u rano proljeće prije vegetacije. Oko grmova, nešto šire od oboda krošnje, potrebno je dodati pola kilograma prve godine, 600 grama druge godine, 800 grama treće godine i 1 kilogram mineralnog gnojiva kan od 27% četvrte godine. Od 4. do 8. godine nasad lijeske gnoji se mineralnim kompleksnim NPK gnojivima i kanom po cijeloj površini nasada. Kompleksni NPK rasipa se tijekom jeseni. Takvom gnojidbom trebalo bi dodati oko 20 kg fosfora i 150 kg kalija po hektaru. U proljeće se po cijeloj površini voćnjaka rasipa oko 100 kg dušika, odnosno 350 kg kana po hektaru. Od 8. godine i dalje lijeska se gnoji po istom načelu kao poslije 4. godine, s tim da se za 35% povećavaju količine pojedinih hranjiva. Prilikom unošenja organske materije najbolje ju je pomiješati sa zemljom da bi se spriječilo sušenje. Od mjera njege vrlo je važna rezidba kojom se direktno utječe na oblik i produktivnost. Bolje osvjetljene grančice lijeske donose 2 do 3 puta veći rod od onih u sjeni. U proizvodnji lijeske danas se primjenjuju 4 osnovna uzgojna oblika. Prirodni grm i grmolika vaza, oba uzgojna oblika bez debla, te vaza i piramida koji su uzgojni oblici sa deblom visine od 30 do 70 cm. Najčešće upotrebljavani uzgojni oblik je grmolika vaza. Oblikuje se najčešće u prvim godinama s 4 osnovne primarne grane na kojima se oblikuju sekundarne skeletne grane, oko 50 cm jedna od druge. Time su zadovoljeni prirodni uslovi rasta, oblikovanja i pomlađivanja grma, te diferenciranja rodnih pupova uz najpovoljniju osvjetljenost unutrašnjosti, ali i oboda grma. Nakon obavljene rezidbe, rane su otvorena mjesta za ulaz gljivičnih i bakterijskih bolesti na koje je lijeska u intenzivnim nasadima izrazito osjetljiva. Tipični simptomi zaraze bakteriozama su rak rane na grančicama i osnovnim granama. U početku ih pronalazimo u malom broju, ali s vremenom ako ne provodimo mjere zaštite, njihov se broj povećava, tako da uskoro imamo zarazu cijelih stabala koja ubrzo zaostaju u rastu i rodnosti. Za suzbijanje virusnih i drugih oboljenja lijeske koriste se preparati na bazi bakra. Njih se primjenjuje nakon zimske rezidbe.
Detaljniji prikaz načina orezivanja i formiranja krošnje pokazati ćemo u nekom od naših sljedećih videa. S rezidbom ne trebamo žuriti, list je još na krošnji, a to je znak da trebamo još malo pričekati. Sa hladnijim vremenom list će da opadne, a vegetacija da uspori, te će se steći uslovi za rezidbu. A mi vas naravno za kraj pozivamo da ostanete s nama i u narednim videima te saznate sve o uzgoju voća i povrća.